sharing with the group. Yun. Ito yung grupo ko. Ito yung group namin. Christian number 2, Christian number 1, Subanin group, Muslim group. So, kompleto na kami dito, guys. Yeah, of course. Thank you. Agoy. Agoy, pastilan. Sharing na po. Share na po sa amin. Ako, maminaw lang doon po, ani. Grabe. Kaya nakapan ko ganito, open audience. Sige, maminaw ko. Listen to each other. Ayaw ko niya. Kusurupan para makagawa mo. Closer you and I, takalon. Pagkasinawa sa agtaan. Louder, please. Okay, ma, yung puntahan.